Maliens, assalamu alaikum. Tchorno Ndiaye do mbi Malien be foka be wala nyumandon ouverture média là dans l'émission Tchorno Décrypte comme anya fon tchoko muna bi araba émission Tchorno Décrypte voilà kay fo kidal Malien mun be ko Mali o hamina kodo jamana ngatanye ori kadu ye Tchorno ko fulu bibla aw ye faso de nyuam faso de mun go ko jamana akado ni sharia de katike bolo nyumanka akado ye kiri katike bolo nyumanka Malien de ben nyuanche fama fara fantanka Tchorno ko fulu bibla aw ye kan bo fu ka chan ko sabe ninglan kan bo fu la Malien mune bi Tchorno bulubi oye Dr Boubou Cissé Malien Dr Boubou Cissé ale kala on jamana premier ministre ye ni a kile keme ani muwa ani doni ye o kile keme ani muwa ani doni ni ma fli ko chama de temena yali biche pour que Dr Boubou Cissé aga saka ke jamana premier ministre ye ko chama ngira Mali ngono de kunjama Malien soro o kera sababu ye Malien ye wulika jo chama ke ka nyeshi anga jamana président Mano Ibrahim Boubacar Keïta ka foko ibeka ko dekumi Malien ka Malien bala ka faka centre la nori reta bana foka na se centre ma gelera koso choko nasku be enseignant tara grève la cheminot ko mi grève la ka fara docteur fana ka ko gelera malla awati Malien Tchorno dabna soma Dr Boubou Cissé akara jamana premier ministre atale ani biche akle keme ani muga munde borala tali nafa yera la wa o Malien mina nda magawla ko wala awye ko kono nana mina mu wera fotuguni émission na mina to ga jatemine ministre damado be mi to ko uluta émission ngono o ministre aw de bina aw akilata fo ulula uluga baraka choko be choko muna ko family fo ko ke choko la ko be choko jume ko fo Malien bi amina kuma mamunga o ministre damado amina klaka téléphone bla le ko fe aw bina o akilata fo o ministre ko kula mi ministre worota émission ministre woro be mbi kuruta o ministre woro la abi weleli ke abo akilata fo kula nete kuma ko juger de nga bara mo ngira Dr Boubou Cissé be Tchorno bo décrypter aka pagika anyuma kulo mun bana be ko kera ambo fo nga nyuma de ka green o bebe fo émission ngono bi Tchorno ka émission kono o ministre woro o le joni ye émission na ministre woro ta ni ma fli ministre munumba na ministre bisaba ani doni do u joro e jume tari u tale Dr Boubou Cissé bo ga nafa jume Malien de on ne de bina ko jije ñoko fe émission na téléphone bina bla o ministre folo na mina aklata di o ka barala o folo e Cheble Dramé ale ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale on ga jamana ko fenve kan ga nyine bo ko fero la Cheble Dramé ale de kan ga chesir ko la Malien Cheble Dramé mina kuma ka téléphone bla aw de bina aklata di ka juger Cheble Dramé bara jumenge Dr Boubou ka gouvernement kono atale kana bla bila o temene ko fe ka boy ma flana e joni we Michel Sidibé Malien Michel Sidibé ale ministre de la santé de Kenya ministre so débat tara kana bla bila Dr Boubou Cissé fait tari Michel Cissé fana e munde ke ka nyeshi malima Michel Cissé munde ke Malien de ka Kenya ko la on ne on devina ko juger ñon fait ni ngla décryptage la ka wala li ke mina téléphone bla abo atlata foala ma sawala o joni we Aruna Touré Malien Aruna Touré Modibo Aruna Touré Malien allez ministre de la santé ministre de la jeunesse et des sports allez Aruna Modibo Touré Malien a chasile do ko chamana no e Mali jeunesse ka nyeta sport nyeta atale kana bla au ministre sola ani biche Dr Boubou Cissé fait afana mundi ke ka nyeshi Mali jeunesse ka nyeta ma ani Mali ndonataw sport bi fa on fa fait o ka nyeta anda bina soma wa on de no jiji ñon fait téléphone bina bla ba klata voilà o temene ko fe ka boy ndam na sijun wera matuku mananina o ye Salif Traoré Malien Salif Traoré ale ministre de la sécurité de la protection civile on a lakana mumbi konona na ya police ni gendarme ka fara gardu ka uduga ministre de ale afana tale Dr Boubou Cissé sabla Dr Boubou ko kay dana ta daka o dana ta ka daka akle keme ani akle munga aye munde ke Malien diwnye tar lakana muna temporala abara nyina wa Malien oni ne amina je ko fara ba shanyon fe kosobe o ma tourna e joni nyota we deru damili Malien deru ale ministre de la défense li
anga surasu ko nyina bolu surasu mun dalen do kele kero la kata am ngawu ko chama de tara pour que dairu ka seka taka blani ministre soina ko sabula ko ni ministre soina ko chama mun ka kono ayoro chama mun be mun jenge nendo o ko dairu mado mamumbe nabi surasu ka hamina ko don abi anga mali surasu ando gonu na ko ke una faw olu mun be ko kera surasu ye ko ka seka malien den ko ngawolo ko ni dairu dambele taraka bla o nyamaya la kamil lafiya so o tale ani biche kle keme ani mugo ani doni docteur Boubou Cissé fait malien ale fana ye nafa jumɛn ye aw ni me amina o de juge ɲɔgɔn fɛ téléphone bina bila a b'a ka weleliw kɛ ka hakilataw fɔ malien a laban n'o ye maa 6 ye n y'o de fɔ n bɛna maa 6 de ta bi émission na siɲɛ wɛrɛ n bɛ 6 wɛrɛ ta 6 ye jɔn ye malien ale tɔgɔ de ko Mali Kulibali malien Mali Kulibali ale ye ministre de la justice de anw ka sariya ministre so kiiritigɛ ministre so ka se ka kiiritigɛ fantanw ni faamaw ni ɲɔgɔn cɛ a da ka di maa mun na maa mun ye tiɲɛ fɔ k'a to ta la ɔ Maliki a taara docteur Boubou Cissé fɛ danaya dɔ kama tari o danaya in maliyɛnw o sinsinna wa o tile 120 maliyɛnw o dafara Mali kɔnɔ ɔ tari nɔ bɛ ka bɔ a ka baara la wa ɔ maliyɛnw Thierno bɛ n'o de décryptage kɛ bi dans l'émission Thierno décrypte ouverture média soba in kɔnɔ yan o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nin ye sujet bɛna boli nin de kan n bɛna masala fɛn caman fɔ ka ko caman fɔ Mali ko kan docteur Boubou yɛrɛ ka wulikajɔw a ye mun ni mun de kɛ a talen kana bila bi la maliyɛnw ni baara kɛra Thierno da bɛ s'a ma baara mana kɛ o de kan ka fɔ kunu fɛn caman fɔra bi ko minnu bɛ ka kɛ mun na an t'a fɔ ani fɔli ka kan n'a sɔrɔ baara bɛ ka k'a ɲɛ ma docteur Boubou Cissé ale ye maa ye maa mun bɛ yen ko a taara ko dɔ de kɔsɔn gɛlɛya de nana don anw ka jamana kɔnɔ waati dɔ la o y'a sɔrɔ jɔnni tun ye premier ministre ye n'o ye Sumeli Bube Mayiga ye maa caman ye wulikajɔw kɛ ni ma fili o waati kɛra le 5 avril diinɛ ɲɛmaw société civile ekɔlidenw bɛɛ de wulila maliyɛnw ka wuli k'i ɲɛsin boulevard de l'indépendance ma ko anw ka jamana bɛ waati min na ko sisan ko gɛlɛya bɛ yen o waati y'a sɔrɔ fagaliba kɛra an ka centre kɔnɔ an balimaw n'olu ye dɔgɔnɔw ye u bɔnɛna u ni la fulaw fana bɛ ka bɔnɛ u ni la kɛlɛ bɛ ka caya maliyɛnw ko vraiment u t'a dɔn ko in bɛ ka kɛ cogo mun na ko il suffit que Sumeli Bube ka wuli ka bɔ premier ministre ya la ko ka se ka na ni maa kɔrɔ ye maa min bɛ yen k'a bɛ se ka maliyɛnw ɲɛji cɛ a bɛ se k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ ko jamana in nin man kan jamana in kɔnɔ wa ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ti kɛ tugun o sababu la ko caman kɛra an ma bali foyi la décision bɔra ɲɛmaa yɛrɛ fɛ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye k'a ye Sumeli Bube Mayiga bɔ premier ministre ya la démission sɛbɛnlen maliyɛnw an y'a ye docteur Boubou Cissé nana ko ale de bɛ se ka a jeniyɔrɔ fa Mali ko la fɛn bɛɛ bɛ yen k'a bɛ se k'o kɛ k'a b'o kɛ ɔ docteur Boubou Cissé u ko k'u y'ale de ka gouvernement tɔgɔ kɛ ko gouvernement de mission ka na ka na ci kɛ a bilala ci la ci mun bɛ yen ko Mali ɲɛmɔgɔ ko mun bɛ maliyɛndenw kan ka se k'o bɔ k'o yira anw jamanadenw na maliyɛnw o danaya mun taara ka da docteur Boubou Cissé kan denmisɛnnin don jeune don a si ma taa yɔrɔ jan kosɛbɛ fɛn caman bɛ yen a b'o dɔn Mali ko la ka ta kun kana bila bi la maliyɛnw docteur Boubou nalen a ye mun de kɛ ko nafamanbaw Thierno da bɛna s'o ma ko minnu bɛ yen k'a ye ne a ye nisɔndiya a ye sankɔrɔta caman se ma a y'a yira k'a fɔ hali bi jigitigiw bɛ yen an bɛ se ka kow jateminɛ Mali ko la ka ɲɔgɔn dɛmɛ Mali ɲɛtaa ko la n'an ye file yɔrɔ mun na an b'o fɔ mais mun fana ɲɛna an b'o tari da walasa courage ka da u la o b'a yira k'a fɔ k'an b'a la k'u suivre de près maliyɛnw dekun fɔlɔfɔlɔ waati mun na docteur Boubou Cissé a bɛ kɛ anw ka jamana premier ministre ye ko jumɛn kun bɛ Mali kɔnɔ grève kun caya bɛ grève jumɛn kun cayalen don anw ka école kun bɛ ɲini ka na kɛ année blanche denmisɛnninw mun tɛ taa école la maliyɛnw o hamina ko kun bɛ denmansaw la maa minnu bɛ yen ko kalan ka d'u ye u denw ka se ka bɔ nɔgɔ la u ka kalan denmisɛnninw ta kun kɛra grève banbali ye sabula enseignants minnu ye école de karamɔgɔ ye olu ko olu ye hakɛ minnu fɔ o fɛn ninnu n'a ɲɔgɔnw olu ye hakɛ minnu fɔ o ko ninnu n'a ɲɔgɔnw ko olu ka hakɛw dɛsɛ ka dafa weleli caman kɛra a la maliyɛnw y'a ye k'a fɔ docteur Boubou Cissé n'ale mun kɛra premier ministre kura ye a ye wulikajɔw k'a la k'a lajɛ ka syndicats caman wele primature la u ye fɔkabɛnw k'a la siɲɛ fɔlɔ la u ma bɛn a kan filanan u y'o kɛ u ma bɛn a kan sabanan u nana sigi u bɛnna ko kan u bɛnna o ko mun kan o kɛra sababu ye o kɛra tare duman ye ni anw ka Mali écolesow dayɛlɛla denmisɛnninw taara école la wa kalan daminɛna wa ni foli b'an fɛ an b'a ɲɛfɔ ka ɲɛsin docteur Boubou ma an b'a fo la k'a barikada
sabula o sababu la an n'a sɔrɔla école maître ye fɛn fɛn fɔ u ka doléance bɛɛ ma se ka kɛ a ɲɛma caman bɔra la sabula écoledenw taara école la wa examen kɛra a ɲɛma fo kana bila bi la defu kɛra bac kɛra alhamdulilayi denmisɛnninw bɛ vacances la an bɛ waati min na ko sisan ni tun ye an ɲininka kunun an tun b'a fɔ n ko tɛ se ka kɛ sabula grève kun cayara ko caman bɔra o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen maliyɛnw an ka cheminot ye jɔnni de ye maa minnu bɛ yen k'u bɛ terrain boliw ni fɛnw kɛ maliyɛnw olu dayirimɛ de k'o la terrain bɛ se ka boli ka bɔ Dakar entrepreneur ba minnu bɛ yen ani homme d'affaires ba minnu bɛ yen ko olu ka minɛnw bɛ bɔ o kɔfɛlaw la ni terrain bolilaw bɛ kɛ sababu ye ka na n'o ye Bamakɔ kɔnɔ u bɛ na ni maliyɛndenw fana ye siraw fɛ ka tɛmɛ Kayi fɛ ka na fo Bamakɔ u dayirimɛ b'a la depuis indépendance fo ka na bila bi la mais waati kɛra la ni maa ninnu ka baara nana nagasi de k'a kɛ i b'a fɔ ko nafa tɛ cheminot ka baara la maliyɛnw o ko mun nana kɛ o kɛra kamanagankoba ye an ma cheminot nana ye k'a fɔ olu ka sara tɛ ka di tugun kalo kelen nana tɛmɛ kana tɛmɛ kalo fila ka kalo saba sara tɛ ka di kalo duuru maliyɛnw cheminot ye grève daminɛ k'a ɲɛfɔ Ibrahim Bouba Keita ye ko vraiment olu kamana ganna olu ye denbayatigiw ye wa u bɛ k'u ka denbaya de balo nin baara in na baara in dɛsɛ bɛ ka wuli ka jɔ o tuma nafa dɔ ti Mali kan wa maa mun bɛ ministère des transports la waati maliyɛnw o y'a yira k'a fɔ k'a nafa bɛ Mali kan nka wulikajɔ bɛ na k'a la o wulikajɔ mun fɔra a mɛnna k'a sɔrɔ premier ministre kɔrɔw ma na n'o ye Sumeli Boue Mayiga ye maliyɛnw fura ma se ka sɔrɔ a la o waati docteur Boubou Cissé nalen an y'a ye k'a fɔ o y'a sɔrɔ la cheminot ninnu ye grève kɛ u ye tile caman k'a la u ye mun k'a la a bɛ ɲini ka na se san kelen ɲɔgɔnna ma u bɛ grève la u y'a grève ye tɔgɔ da ko grève de faim ko k'u yɛrɛ bila kɔngɔ la u tɛ dumuni kɛ o sababu la maliyɛnw caman fatura an fa caman bɛ yen minnu ka baara ye cheminot ye u caman ni minɛn'u la k'a sababu kɛ o grève ye ko olu bɛ nin grève kɛ k'a yira k'a fɔ ɲani bɛ olu kan anw minnu ye maliyɛndenw ye an k'an kɔfilɛ u fana ko o ɲani na maliyɛnw k'o nana monter ten docteur Boubou Cissé a nana kɛ jamana premier ministre ye a y'a lajɛ ka wele bila cheminot ka ɲɛmaaw ma k'a lajɛ ka sigi ka kuma u ka hakɛw ye jumɛn ye ko jumɛn de b'u manqué mun ni mun de kan ka kɛ walasa u ka nin grève banbali in dabila u ka t'u ka baara la maliyɛnw an y'a ye k'a fɔ docteur Boubou Cissé a y'o mun kɛ o kɛra ko ɲɛnama belebeleba ye sabula o tile 100 ani dɔɔni mun tɛmɛna grève nana tila ka na ban tuguni maliyɛnw i b'a fɔ foyi ma deli ka kɛ ko caman fɔra o kɛra cheminot ye u tɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka baaraw daminɛ hali sisan an bɛ waati min na u bɛ kuma ɲɛfɔw la donc u b'a yira k'a fɔ ko tare nana o sira la o fana ko nana kɛ sababu ye o banna pewu maliyɛnw docteur Boubou Cissé foli bɛ k'a ye ka ɲɛsin o baara ninnu ma et puis surtout waati dɔ nana k'a la tuguni an ka dɔgɔtɔrɔw fana ye grève daminɛ Mali kɔnɔ o grève banbali mun fana n'o nana kɛ an nana ye k'a fɔ jaja don o don grève olu dɔgɔtɔrɔw bɛ grève la k'olu fana ka hakɛ ye mun ye k'o dɛsɛ bɛ ka d'olu ma jamana ko la journaliste caman y'a kuma fɔ a fɔra page caman kan an yɛrɛ kun jigi misɛnyara mais an y'a ye k'a fɔ tiɲɛ don u b'a la k'u ka hakɛ mun bɔ u n'a ka kan sabula u ka kuma dɔ la u ko gouvernement ye promesse caman ta olu ye o promessew tɛ ka waleya o kɔnɔna na olu tilala ka dɔ fara grève kan tuguni maa n'i ka hakɛ ye mun ye n'i b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ grève dɔ fana ye o ɲini sira ye maliyɛnw docteur Boubou Cissé de nalen ka na kɛ anw ka jamana premier ministre ye a nana dɔgɔtɔrɔw fana fara ɲɔgɔn kan ka fɔ ka bɛɛ kɛ a la k'u sigi ka kuma caman fɔ o kɔnɔna na an mana bali foyi la grève caman nana bɔ a la a nana dabila fo ka waati jan kɛ o fana ye tare ye sabula n'o kɛra an bɛ se k'a fɔ maliyɛndenw na kɛnɛya dɔɔni sɔrɔ o kɔnɔna na wa foli bɛ kɛ ka ɲɛsin a ma o la o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun nana kɛ tuguni mun ye cɔrɔnɔ nisɔndiya maliyɛnw kɔsa in na n y'a ye k'a fɔ docteur Boubou Cissé a wulila a taara Mopti mara la a ye mun kɛ Mopti mara la a bɛ taa semaine kelen bɔ ɲɔgɔn la o y'a sɔrɔ kɛlɛ a guwanen don anw ka centre kɔnɔ centre ye yɔrɔ jumɛn ye o ye Mopti mara de ye ka taa fo Gao sira ninnu na anw y'a ye k'a fɔ an balima minnu bɛ yen n'olu ye dɔgɔnɔw ye u bɛ ka bɔnɛ u ni la jɔnni fɛ an ma bali foyi la fila minnu fana bɛ yen olu fana bɛ ka bɔnɛ u ni la caman ko filaw ni dɔgɔnɔw de bɛ ɲɔgɔn na dɔw ko dɔgɔnɔw ni filaw tɛ ko mɔgɔ gansan dɔ de bɛ kana don kana u bɔnɛ u ni la anw ma mun faamuya malgré que MINUSMA mɔgɔw bɛ yan malgré que maa wɔɔrɔ nalen don k'u bɛna anw dɛmɛ mais o bɛɛ la anw ka jamana maa minnu bɛ yen an balima minnu bɛ yen k'olu bɛ centre la u bɛ ka bɔnɛ u ni la o ye maliyɛnw caman kamana quoi Fallou kɛra Sobaneda Fallou kɛra Ogosagu maliyɛnw ko k'u dusu kasi mɛ ko nin fali banbali a bɛna ban waati jumɛn kɔsa in na an y'a ye Boubou ye
k'a segi fila kɛ a ye fɔlɔfɔlɔ kɛ k'a ɲɛsin Mopti mara ma o fɔlɔfɔlɔ la a ko a ka kuma na a yɛrɛ ka page kan ni primature mɔgɔw ka page officielle kan k'u bi ka taa mɔgɔ ninnu kuma ɲɔgɔnya ka taa lajɛ degun mun b'u kan ka se ka kuma u fɛ o la walasa u ka se ka ban an ma bali foyi la a nana tugun ko in mun sumana sɔɔni tuguni an y'a mɛn a tilara ka bali tuguni ka taa Mopti mara la ka se ka taa maa ninnu rencontrer tuguni k'a ye filaw ani filaw sigira a n'olu kumana ani dɔgɔnɔnw sigira a n'olu kumana maa o maa bɛ yen siya fɛn fɛn sigimɛ yɔrɔ in na a n'u bɛɛ sigira u kumana a ka voyage senfɛ n'a ye semaine kelen ani dɔɔnin kɛ maliyɛnw a y'a ka ministre nafama bɛɛ tugu a kɔ ministre minnu bɛ yen k'u nafa bɛ jamana ka ɲɛtaa la n'o ye ministre des sports ye ka fara ministre de la santé ani ka fara ministre de la défense olu n'a ɲɔgɔn caman a y'u bɛɛ sama ka nɔ a na ka don a ka avion kɔnɔ k'a ye na an ka taa mali tɔ de bɛ kɔfɛ hali bi wa u ɲaninen don u ti ka sunɔgɔ u bɛ ka faga k'u bɔnɛ kungi la maliyɛnw ni mun kɛra an k'a fɔ n'a ye maa minnu ta k'u bila an ka baara la ni baara ɲuman minnu kɛra an k'u fɔ k'u wale ɲuman dɔn o b'a to courage bɛ t'u la hali bi ko ɲumanw a bɛ caya jamana kɔnɔ caman bɛ bɔ fandanya la mali bɛ taa ɲɛ a selen centre la a y'a essayer ka maa ninnu bɛɛ ye ka na semaine kelen bɔ ɲɔgɔn kɛ maliyɛnw n ka ɲɛɲini na n nana bɔ mun kalama maa minnu bɛ yen a b'a kalama k'a fɔ accord d'Alger kɛra waati dɔ la accord d'Alger kuma kɔnɔna na fɛn caman mun fɔlen don n'o ye mun ye ko k'a fɔ ko DDR mɔgɔw DDR jumɛn DDR de ye jumɛn ye o ye désarmement et démobilisation et réintégration maa minnu bɛ yen ko u diminen don ka marifa ta nka sɔrɔdasiw tɛ dɛ u diminen don k'olu ka hakɛ ye nin de bɛ ka k'u la dimi senfɛ u ye marifaw ta k'u b'a ɲɛsin jamana ka kow ma ka maa wɛrɛw bɔnɛ u nin na k'a sɔrɔ sɔrɔdasiw tɛ foyi tɛ o DDR mɔgɔ ninnu a ɲɛɲini ye don k'a fɔ k'olu ka maramafɛn ninnu bila u ka marifaw bila u ka na u ka kuma sigi ka kuma ka kɛ u ka ta ka don fɛn na n'o ye armée Mali ye n'a sɔrɔ u ni policiers de ka kan n'a sɔrɔ u ni garde nationale de ka kan n'u ni mun ka kan u ka d'u ma parce que u yɛrɛ ye maliyɛn denw ye an ka farafagali dabila an ka caman bɔ a la a ti nafa foyi ɲɛ ye a bɛ jamana sigi kɔ de a taara ka t'o kuma ɲɔgɔnya de kɛ wa o fɛn fasugu a bɛ jamana taa ɲɛ sabula an delila ka ɲɔgɔn caman ye maa minnu bɛ yen k'u delila ka nin futɛnɛ fasugu kɛ ka ɲɛsin jamana ma an y'a caman ye u caman kɛ bɛ ɲɛmaaw ye bi hakililaw yiral'u la u caman kɛ bɛ polisi ɲɛmɔgɔw ye u dɔw delila ka kɛ minisiriw ye ka tɛmɛ a taara ka t'o kɔngɔ ɲɔgɔnya de kɛ an balimaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u n'u hakili da ɲɔgɔn na k'a fɔ anw ka kan malidenya la cogo min na aw fana ka kan malidenya la ten o mun kɛra k'o désarmement ko k'o kɛ ka marifaw bila k'a lajɛ k'o réintégrer ka don armée Mali kɔnɔ maliyɛnw o ko fana daminɛna maliyɛnw o ko bɛ sen na a bɛ waati damadɔ bɔ o daminɛna a y'o kuma mun fɔ o ko bɛ sen na aw ma fama k'a ye mankan caman kɛra centre la wa aw ma fama k'a ye o ko sabu ninnu ɲɔgɔnna kɛra tuguni wa a fila kɛra ka tugu ɲɔgɔn na o yan'o cɛ dɔ wɛrɛw kun kɛra nka depuis laban in kɛra n'o ye Sobani da ye an ma dɔ wɛrɛ mɛn tugun parce que tout simplement Boubou Cissé a ye ko minɛ a mɛn k'a ka gouvernement tugu a kɔ k'a fɔ maliyɛn den dɔ de bɛ ka faga centre la an ka wuli an ka t'u kuma ɲɔgɔnya u ka hakɛ ye mun ye a ka d'u ma u fana k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ k'u considérer maliyɛndenya la jamana baara kɛcogo de ye nin ye jamana ɲɛnama o ɲɛnama jamanaden ɲɛnama o ɲɛnama n'i bɛ nin kɛ o b'a yira k'a fɔ k'a ka di i ka jamana ka taa ɲɛ ne y'a ye k'a fɔ Boubou y'o mun fana kɛ o ye ko ɲumanba ye ni caman bɔra o fali la caman bɔra o ɲɔgɔn sama na an balimaw ka ɲɔgɔn yɛrɛ faga k'o sera ka dabila maliyɛnw o ye tari ɲumanba ye o b'a yira k'a fɔ ko ɲɛtaga bɛ ka na o b'a yira k'a fɔ ko dususigi bɛ ka na o b'a yira k'a fɔ anw b'a la ka siranko mun na maliyɛnw o bɛna dan sira la ni maa bɛ fo olu bɛ ɲɛsin docteur Boubou Cissé ma a k'o baara ɲuman na a ye ko minnu kɛ maliyɛnw olu n'a ɲɔgɔn caman a ye ko caman kɛ a wulila a sera Euro du Sahel la maliyɛnw ka taa joli rencontrer ni ale ye Sirifukɛ ye Ashrafa maliyɛnw a taara Sirifukɛ rencontrer n'o ye Buye Haidara ka se k'a lajɛ bɛnbaliya minnu bɛ yen n'a bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya minnu bɛ yen n'a bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ani société civile mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani politique mɔgɔw ka taa sigi ka fɔ kɛ k'a lajɛ k'a fɔ an fa de ye Boubou ye k'a lamɛn kuma min b'a kun n'a kan cɛ pour que fɔ ka bɛn ka se ka kɛ bɛɛ ka se ka na jamana kɔnɔ k'o de y'ale hamina ko ye o hakilila maa min b'o ɲɛ an y'a ye o y'a ka ministre dɔ ye n'o ye Cɛbilen Dramé ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale ale de tun b'o ɲɛmɔgɔya la ale de hakilila ɲuman fana sɔrɔ k'o ɲɛsin docteur Boubou ma ko an ka wuli an ka si diinɛ ɲɛmaabaw ma walasa Mali ka se ka ja an ka dɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni nin kɛra ɲɛtaa ye nin ye ko ɲɛnamaba de ye
ayo na ɲɔgɔn mun kɛ ka tila k'a lajɛ sunkalo waati dɛmɛ bi maa minnu na malo bɔraw fara sukaro bɔraw kan k'a bila ka taa busukɔnɔnaw yɔrɔ caman na a y'o fana kɛ tugun ko sabula o gɛlɛya caman bɛ yen ko minnu bɛ yen ko a ɲɛ tɛ se ka fɔ jaja maliyɛn den wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ yen k'u bɛ degun kɔnɔ maliyɛnw docteur Boubou Cissé a y'o mun kɛ o ye ko ɲuman ye a y'o ko mun kɛ o b'a jira k'a fɔ hali bi ja maliyɛn denw vraiment a bɛ ka da ka hami n'u ye n'o y'a ye k'a fɔ o baara ɲuman bɛ kɛ an b'o fɔ dɛ maliyɛnw o mun bɛ ka kɛ o bɛ fɔ nka aw ni ne aw minnu bɛ ka ne la aw de bɛ ne juger yanni n ka téléphone bila a ka ministres minnu bɛ yen u ye baaraw ni baaraw kɛ maliyɛnw n bɛna damadɔni dɔrɔn fɔ k'a tɔ to aw ma a yɛrɛ bɛ weleli kɛ k'a hakilinataw fɔ a la n b'a daminɛ ni jɔnni ye maliyɛnw o ye ministre de la justice kiri ministre so n'o ye Mali Kulibali n ka foli bɛ bila yen a Kulibali n b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sabula a yirala k'a fɔ maa caman y'a yira hali n yɛrɛ ka kuma dɔw fɛ sabula anw filɛ nin anw dati ko parce que an b'an sigi ka kuma dɔrɔn jamana ko kanu mun bɛ ne cɔrɔ dɔ la hali ni sigira gɛrɛnw na ni sigira barodaw la n bɛ n den ka mɔgɔw ɲininka n b'a ye caman bɛ yen u ye Mali Kulibali u y'a ta ko de b'a nana yɛlɛma caman donna Mali justice la yɛlɛma caman donna bɛngali walew la hali n'a bɛɛ ma ban a ye caman bɔ a la a yɛrɛ nana don min na gouvernement kɔnɔ o semaine kɔnɔna bɛɛ maliyɛnw a ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin kasobonba ma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kasoden minnu bɛ yen n'u datugu bɛ cellule kɔnɔ baganw tɛ adamadenw don nka u bɛ ɲani mun na walahi a ye taa ka taa ɲɛ da o kan a bɛ masaya segin Ala ma Mali Kulibali a nanen a ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ k'a bɛ humidificateur n'o ye fiɲɛ ye fiɲɛ mun bɛ yen k'a bɛ fiɲɛ sumalen sama ka di aw ma a y'o caman ɲini k'a lajɛ ka t'u lajɛ u yɛrɛ bɛ ka don cogo jumɛn cellule kɔnɔ u bɛ ka minɛ cogo nasugu jumɛn a y'o wulikajɔ mun kɛ o diyara maa caman ye a tilala ka na mun kɛ tugun an ka Mali magistrat caman minnu bɛ yen minnu bɛ Bamako kɔnɔ maliyɛnw k'a lajɛ k'u caman mite k'u bila ka taa burusi kɔnɔ duguw la a ko k'ale mun mite ko parce que ko a fɔ ko ils sont incompétents k'o tɛ dɛ a y'a kɛ sariya baara bolo cogoya de kan k'a yira k'a fɔ tout simplement juridiction yɛrɛ la a ka ɲi jamanadenw bɛɛ ka se ka c'est à dire que justice dɔn bolo wɛrɛ kan donc n'ale ye nin kɛ a ka baara taabolo la a bɛ bɔ tiɲɛ caman kalama a tilala ka na mun kɛ tuguni pôle économique maliyɛnw n'o ye fɛn ye justice bolo dɛ minnu bɛ yen k'u bɛ zonbarabaw minɛ o dossier baaraw daminɛna a mɛnna a ma dan o ma tuguni a tilala ka mun yɛrɛ de kɛ maliyɛnw a ko k'anw ka Mali kɔrɔnfɛyanfan k'a ka gɛlɛn ko justice ka se ka tilen yen ko sabula kɛlɛ b'a yɔrɔ la ko yen nɔ justice k'a bɛ jeunes kan c'est à dire que a bɛ kunbere kuru fila kan a ko nka ko kiri bɛ tigɛ jamana in kɔnɔ ale kɔni b'a cɛsiri sabula hali ni Mali kiri n'a ye san sɔrɔ a ye tɔgɔ duman sɔrɔ ale Maliki a tɛ bɔ ale tɔgɔ kan Boubou tɔgɔ bɛ fɔ a la tiɲɛ don IBK tɔgɔ bɛ fɔ a la tiɲɛ don nka ale fana Maliki tɔgɔ bɛ fɔ a la sabula ale fana ye maliyɛn den de wa Boubou ye Maliki ta kun mun na bɛɛ b'a dɔn sabula k'a ye ko dɔ kɛ Kati ka tɛmɛ maa caman b'o kalama n da tɛna s'o histoire ma a ko maa minnu sigi bɛ nord la a bɛna lajɛ ka bureau dɔ créé u ye Bamako yan degun mun y'u sɔrɔ maa minnu taara bin terrorisme minnu ser'u ma k'u ka dossiers ta o baarakɛyɔrɔ bɛ dayɛlɛ Bamako yan ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin o yɔrɔ ma o ye ko ye ko mun bɛ yen n'a kan ka fɔ o ye ko ye ko mun bɛ yen ni hakilila kan ka se a ma Mali Kulibali a ye baara mun kɛ a ɲɛ tɛ se ka fɔ ni n ko n b'a bɛɛ fɔ bi an bɛ émission bɛɛ k'a la an bɛ tɛmɛ o kan n bɛ taa jɔni na maliyɛnw ale ye ministre des sports et de la jeunesse n'o ye Haruna Modibo Touré maliyɛnw Haruna Modibo Touré ministre de la jeunesse don maa caman b'a dɔn maa caman bi kamalen n'o y'an ka ministre ye a ka cɛsiri mɔgɔw b'a dɔn kosɛbɛ jeune don a cɛsiri bɛ wulikajɔ b'a la kosɛbɛ o t'i yɛrɛ fɔ ye depuis k'a to PMI Mali la parce que mɔgɔ n'i bɛ kuma maa kan i b'a tigi ka ko de lajɛ a ye ko mun kɛ kunun kana bila bi la c'est à dire o ko in ɲɛna wa maliyɛnw Mali PMI Mali filɛ bi na hɛrɛ o hɛrɛ kɔnɔ Haruna Modibo Touré ale de ye o kɛ degun caman kun bɛ Mali PMI Mali la Haruna Modibo Touré ko yan'a ka bɔ yen ale de sera k'o degun bɛɛ ban ka fura caman ɲini yen na ka na bɔ yen la ka na kɛ ministre ye a nana kɛ ministre de la communication ye waati min na mɔgɔ caman y'a ye maa minnu bɛ yen k'u ka baara ye journalisme ye communication baaraw a ye dɛmɛ caman s'u ma bɛɛ y'o ye hali an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ Dalex n'ale tun ye présentateur kɔrɔ ye Ala ka hinɛ a la a tun bɛ ORTM na bana bɛnnen a kan a ye dɛmɛ caman kɛ ka ɲɛsin Dalex ma o bonyamasegin an ko k'an b'o ɲɛsin a ma sabula communicateur kelen an bɛɛ de ye maa sugu kelen ye o ɲumanya o kan ka fɔ o ɲɛ kan ka si a ma Haruna Modibo
Touré Malien, en allant avec le docteur Boubou Sissé, le gouvernement a eu un moyen qui est de la vie. Après, nous avons dit que nous avons Mali championnat comme Salindou. Mali championnat, nous avons dit que nous avons dit que moi, je suis là pour dire que Mali championnat. Est-ce que vous avez un sens sur tout? Sabula Bembalia a dit que les leaders de l'Union européenne ont dit que le ballon est gagné. C'est ce qu'il y a. Vous dites que Bekelina Kassabu que Joroni Malion Arma Moribo Nani. Ayi wulika joke. Naka wulika joke nje. Andala kani munano Egypte kani. Wallahi billahi malikundi kan Egypte la Malion nyina. Arma Moribo fulini kai ka nyeshi oma. Otengalo inde ayi bara munge o nyede before Malion. No nya foro obi courage do ala obato abi chestri chamanke. Wala sa fama jugu munube kuti finga bara ko gamalo. Ayi bara munge o buya kan adaka. On dara Egypte tiɲɛ don an ma se ka na ni kubu y'an ka jamana kɔnɔ nka bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ an ka Mali joueurs tun ye joueurs ɲɛnamaw ye u ka se kali kan a sababu bɔra maa mun na n'o ye ministre des sports ye an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn k'a tari da nka an ma bali foyi la an ka Mali championnat tilala ka wuli tuguni o daminɛna Maliyɛnw wa sɔli o ndɔlataw bɛna daminɛ an ka Mali joueurs minnu bɛ yen k'u ma sanu sɔrɔ u ma club ɲɛnamaw sɔrɔ a bɛna kɛ sababu ye u bɛɛ bɛ jɔyɔrɔ ɲɛnamaw sɔrɔ kɔfɛlaw la ni foli bɛ d'a ma an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn n'o ye Aruna Moribo Touré ye ale fana bi docteur Boubou ka gouvernement in kɔnɔ o kɔfɛ Maliyɛnw tɛ se k'a bɛɛ fɔ n b'a dan aw yɛrɛ ma ka telefɔni bila bɛɛ ka weleli kɛ i ka hakilila ye jumɛn ye jumɛn de ma ɲɛ docteur Boubou ka gouvernement kɔnɔ n bɔra ka maa wɔɔrɔ minnu cité aw ye an bɛ kuma olu de kan bi kɔfɛ an bɛ ministre wɛrɛw ta tuguni a bɛɛ de bɛ fɔ mun ɲɛna mun ma ɲɛ an b'a bɛɛ fɔ n'i y'a ye ne yɛrɛ bɛ mun kalama ministre jumɛn ni jumɛn don o fɔlɔfɔlɔ a ye weleli daminɛ Maliyɛnw téléphone mina bila sisan ni o numéro est 20 72 99 83 20 72 99 83 o ye numéro ye ni en wele diɲɛ bɛɛ bi mankan mɛn kuma mun b'i fana kun ni kan cɛ i k'a fɔ i hakilila tɛ mun ye mun de ma diya i ye docteur Boubou ka baara kɔnɔna na i k'o fɔ an b'a bɛɛ noter wa an bɛ wulikajɔ k'a la ka ɲɛɲiniw kɛ mun fana diyara i ye i k'o fɔ encouragement jumɛn b'i la ka ɲɛsin docteur Boubou ma walasa Mali ka se ka diya o de y'anw ka hakililata ye o de y'anw ka wulikajɔ fana ye i b'o fana fɔ kɛnɛ in kan téléphone na ɔ kuma bɛ se ka ɲɛsin ministre joli ma n y'o de fɔ o ye ministre wɔɔrɔ ye o fɔlɔfɔlɔ o ye Cɛbilen Dramé ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale o kɔfɛ Michel Sidibé ale ye ministre de la santé kɛnɛya ministre so o kɔfɛ Aruna Moribo Touré ale ye ministre de la jeunesse et des sports o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Salif Traoré ale ye ministre de la sécurité malien et de la protection civile o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen a duurunan o ye Dayiru Danbele ministre de la défense a wɔɔrɔnan o ye Mali Kulibali ministre de la justice Maliyɛnw ni mɔgɔ wɔɔrɔ de bɛ n bolo bi a ye weleli kɛ a ka hakililata fo ka ko la ka fara docteur Boubou yɛrɛ kan téléphone a bilalen don aw ye n bɛ segin numéro in kan walasa bɛɛ ka n wele a k'a da don baro in na an ka hakililata fɔ faso ko kan 20 72 99 83 n bɛ segin a kan 20 72 99 non 99 83 donc o de ye numéro ye a bɛ se ka n wele ouverture média studio ba kɔnɔ donc en attendant ka se ka hakililata fana fɔ ninnu gouvernement kura in kan n'o ye docteur Boubou Sise a talen ni sisan cɛ tile 120 ani dɔɔni donc a ka hakililata fɔ a kan walasa an ka se ka bɛɛ ta jamana ko de don faso jɔ ko de don wa faso ɲɛtaa ko de don donc yanni weleli cɛ ni n da maga ministre damadɔw la hali bi n bɛ minnu ka baara dɔn minnu ye ko ɲumanw kɛ voilà donc dɔ ye weleli kɛ allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam somɔgɔw bɛ di. baasi tɛ hɛrɛ don. alhamdulilayi an bɛ yan nɔ i tɔgɔ ni jamu. bon c'est Youssouf Maïga depuis Canada. Youssouf Maïga depuis Canada Youssouf i Maïga. Akila jumɛn b'i bolo rapidement tu as 2 minutes i k'i hakililata fɔ Boubou Sise ka gouvernement kan mun de ma diya e ye ou bien encouragement jumɛn de b'i bolo suggestion jumɛn b'i bolo. Ne b'a ta ne bɛ globalité ta quoi i ye mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ. on sait très bien ce que l'autre a fait comme travail Aruna Moribo la. ale k'i kan yɛlɛ dɔrɔn i kan yɛlɛ Maliyɛnw kan mɛn. ok peut-être Aruna est distancé quoi on sait très bien ce que Aruna Moribo a fait. Aruna Moribo son travail. ouais a ka ye mun kɛ yɛrɛ ka Mali balontan ko résolu
On a beaucoup de choses là. C'est un bon travail. Au Mali, la justice redoublée trop, reformaté trop, la mutation qui est la c'est bien quoi. Ça c'est pas mal. Mais dans tout ça, c'est pas assez quoi. C'est pas assez. Vraiment, ne participer mission à Gautier, ne participe à la main. Je suis pas du tout content. Vraiment, je veux la barre à Thomas et quoi. C'est comme seulement 25% des gains quoi. Donc, mais on les encourage pareillement, mais quand même le pays va mal. Ça va mal sur tous les plans, malgré tout le travail que les super ministres sont en train de faire. Et puis pour finir vite là, pour ce qui est des cas, tu fais que le droit de Maïtiani, aka deux postes ministériels na ode teka pene ko di malawo chien quoi ah o yoro de Majaye les économies au Mali so be maga ko malien to teka afika ko je ko teka je quoi et puis des petites paix quoi c'est so suspect mais to là non quoi je viendrai inchallah d'accord merci beaucoup Maïga merci beaucoup ami pour le Canada merci d'accord donc allez ka kuma na au revoir merci allez ka kuma na allez ko Aruna Modibo Touré ko allez ko di apprécier ko sebe ka fara et Maliki Fanaka au ministre de la justice donc on va ira ka fo allez au côté Jarali mais akoko vraiment ce n'est pas assez donc ama allez bi do se ka ke ka temenika mais allez ka appréciation mais nous côté là nous e baram ke vraiment allez bu fo wala nyondon donc allez bi mo ko woleli ke numéro la ako akila tafo ministre nunu Johnny de nafake oye John de ka bara jate mine ko obika nafake anale kana bla bila docteur Boubou Cissé ka gouvernement kono ni akle munga ani doni ayi woleli ke aka akila tafo malikodo amba bendo ti fana donc o kono na yali woleli ka ke ndabe se dairu damelema voilà donc anga oui allô oui bonsoir bonsoir ça va somo bedi ouverture média do itoka di jamu Suleiman Traoré Kabo Paris Kabomi ibi ka wole Kabomi Paris d'accord Traoré que tu as 2 minutes qui a clata fo jona Boubou Cissé ka gouvernement inka suggestion du même bolo bon ne ko ni taye mi ya ta to kan mais ne ka foli fa ma be de kan et tu merci ika jesiri beri ka jesiri koni globila bon ne ibe islamique ka di jija kosobe merci bon mais ne fara islamique fara kana na sira bla dondo kata mo du no fe non kana joro la Traoré ke inshallah ami ala ko bibi wala bibi ta ko na amba ala dilo da ta ko kan kosobe ne ka foli o yoro de o sino ministre ni fana Mali kulu bale ti se dairu dambere che blendera me utatuko kai yere utatuko kai akatata mais Traoré ke e bi point de Johnny Maka temu beka toi tu donnes e ba le ka point de ministre du Maka temu beka tu donnes 20 sur 20 sur quel ministre ka temu beka e bi John Bla sans fait ma famu yare ngo ministre nuna wala ka woro mun fo awo e bi point de Johnny Maka dige i ba le ka point de Johnny Maka temu to ka ne ka poye be kata Maliki Kulubali oui folo che blendera me anu ko tatu ko ne bolo ko sebe ani Boubou Cissé yere olu mo saba awo ani dairu dambele ni nanu ko ne bolo ne ko ne franchement nu me kay ne bolo d'accord ok ato foli be asabati ok d'accord donc merci dija ko sebe yere kan ta ke mo ko yere ko ta ko kay inshallah voilà an ni ambulo dale mi ka ko sebe inshallah ata jigina o ka to ni ko ni kanu flere ka fo mo ko ta kanu flere ta ka tira ko jiligi ka ta dro d'accord problème ta la nyame ok merci beaucoup Traoré kambe ko fait donc allez pointi et Mali Koulibaly kale bi ko de place sans fait no bora e ko cheble drabe no bora tout ay dairu fana ko fara et docteur Boubou Cissé reka ko vraiment luga bara tablo kadi ale ko sebe donc façon kodo Mali kodo ni mon kera amo de foya beki ka suggestion ke iga woleli ke numéro ina iki akila tafo na soro ete Mali ko kele de na soro ko Mali kadiye ibi ka jatemine ke
gouvernement croit ou ka tabolo la depuis adam nena kana bla bila anga nga munde fuyi anga akilata jme de fuyi ku deme ko bara la anga le lamay allo 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 somo ko ben allo ouais somo ko ben téléphone boy ki refer doli mo ki kuma gam allo ouais allo en club ila mbala mage salam alaykum wa alaykum salam ito kali jamu allo d'accord allez pour tana donc ni mu yewoleli ko ka téléphone ma bo ala doni wala sa anga se ka kuma mo parce que mo woro de be kan laje fana ko fana ka se ka me donc yali woleli do ka ketu ah voilà donc wore woleli ke oui allo allo oui allo somo ko ben on troste ba ito ni jamu be kan woli ka bomi adama traoré ka bomi ouverture média do ah d'accord somako d'accord ka bobo mako adama en club ila an appelé trenale en club ila ma troste ba ya klata mu yi ka suggestion yume ah ne asire bala ka ay club na en club ila i ka kuma en club ila quoi ah parce que apparemment mo gora bala ka kuma ne facile bi direct pour na bala ka la ba ne il faut que mo wala ka kuma oh bon téléphone qui refait en club ila bon téléphone qui refait en club ila oh parce que ne je be chorno tala ka kuma ay ne club ila ne be ka kuma e be ka téléphone ba so be ka téléphone wara de la je ne club ila ah chorno ça va so mo ko ben troste ba ya klata yume i ka suggestion yume bon ne ka suggestion ne ko ta ko kuntu suggestion ere ne ta ko mu le problème même est que chorno moi je veux que il ka ko do jate mena quoi akana mo ko do bato ngona ka munu ye quoi ba deli quoi e choko jumeta voilà parce que abika mo ko do bato ngona ka munu e de penya ro tari ka doni mine ibi hisi ka mana ka fon ya sabali quoi e ka ta doni mine choko jume globila aye ko do be halu dabla aka tari jamana ko do quoi mais mbayira ela ko ne doni mine c'est à dire que ibi kuma ni prévu kuma ni fait doni mine aka munke oh ay sere kan fo adama do ka mo ko sit ndolo me jamana ngoro tukuni quoi mais on ye mana kan jumɛn fɔ an ye mun fɔ mun ye mana kan ye c'est à dire que ibi ka ta système mun na mo ko nyebi la de système jumɛn kuma ka kɛ e yɛrɛ tɛ ka kuma o i bɛ système de fɔ o ye mun système ye tu parles de tout et de n'importe quoi hein par exemple voilà par exemple voilà ni mana wuli ko be tamita ay kuma ay kuma ɲɛnama fɔ faso denw ye quoi mais kuma kɛ e yɛrɛ ko ko an bɛ ka suɲɛni a ko an tɛ ka kuma ɲɛnama fɔ mɔgɔ ye o ye jumɛn ye non non an tɛ ka kuma ɲɛnama fɔ dɛ ay kuma ɲɛnama fɔ mɔgɔw ye parce que e bɛ mun na e b'a dɔn a bɛ ka sara ka rasa défend a bɛ taa a sigi ka fɛn mana kan fɔ mɔgɔw ye derke an yɛrɛ sa ko kuma la bi ngi ma de ka kuma suggestion an bɛ an ka kuma de f'i ye e tɛ sigi k'a fɔ k'i bɛ kuma digi anw fana mɔ an bɛ ma yan de ne kuma ti e ne cɛ derke i welela de an bɛ sujet wɛrɛ de la ka na an ka kuma yɛlɛma arasta kuma an tɛmɛn'o kan depuis kunun kaban ne ye n da fɔ n'i bɛ fɛ ka jaabi sɔrɔ taa n ka video tɛmɛn'o lajɛ i bɛ jaabi sɔrɔ o la an bɛ fasoko kuma de la n'o ye docteur Boubou Cissé a ka tile 150 non tile 120 o kɛra a ye baara jumɛn kɛ an b'o kuma de la kana essayer ka kow don ɲɔgɔn kɔnɔ terikɛ ni ko wɛrɛ b'i dusukun na taa i ka t'o fɔ yɔrɔ wɛrɛ yan o tɛ yan ye ne cɔri nɔ n bɛ n ka plateau de kan wa mun ka di n ye n b'o fɔ n'i ma faamuyali sɔrɔ mun na o ɲɛɲini yanni k'i ta kɛ dabarabaya kuma a yɛrɛ dɛsɛlen don ka kuma ɲɛnama yɛrɛ fɔ an ka tɛmɛ n'an ka baara ɲumanw ye ça va n terikɛ somɔgɔw bɛ di somɔgɔw bɛ di ko kɛ yan alhamdulillah ba alhamdulillah i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min Seydou Dambélé ka bɔ Gabon ka bɔ Gabon oui d'accord an tulo b'i la n balimakɛ i ka hakilila ye jumɛn ye tile 120 in kan docteur Boubou ka gouvernement ko in kɔnɔ bon Mali ko la hakilila batini parce que ne kumana Mali ma mais n b'a fɛ ka kuma kelen dɔrɔn de f'i ye cɔri nɔ min bɔra ka kuma ta a ye ka to yen fɛngɛ de b'a la Congo n terikɛ ne tulo tɛ nin na koyi nin ye kalokolokan de fɔ nin n'a fɔ fatɔ ne kɛrɛfɛ fatɔ yala ni fatɔ kumana i t'a jate nin ka kuma tɛ foyi bon mɛna Mali la mais n b'a fɛ ka fɛngɛ de da ye quoi ne avant n kuma n'i fɛ ani bɔ ka ni dusu labɔ quoi fɛngɛ de b'a kan jarɔ dɛ non n ka tɛ i ye tiɲɛ fɔ i ye tiɲɛ sɛgɛ de b'a kan wallahi sɛgɛ de b'a kan donc avocat du Congo ko sɛgɛ b'a kan ko ye nɔ ye o tɛ nɔ ye o ye IBK de nɔ ye donc ni solution bɛ ka sɔrɔ la wagati min na a ka hakili sigi solution bɛ sɔrɔ pour que a bɛ se Mali la hɛrɛ la cogo min ça c'est vrai donc foli kun don merci ok merci beaucoup terikɛ merci beaucoup voilà donc ale ye kow faamuya ala ka hakili ɲuman d'an ma anw de ye fasoko kɛlɛ de ye o mɔgɔ o mɔgɔ n ka cɛ n'i bɛ ala ka tiɲɛ kan ala b'i dɛmɛ maa si tɛ se k'anw balo o la fɛn fɛn b'an kunna an k'an cɛ n'an ye tiɲɛ an b'o de fɔ wallahi allo
Ouais, Chornante. Ba derge so ko bedi. Trosola, Somawon. Tarasi no ito ni jamu bi ka wole ka bomi. Ah, ne so Moriba Jara, ka wole ka boy Italy. Ah Moriba Jara. So donc tu as 2 minutes fla bibolo. Iki aklata fo do ko sise ka gouvernement ko yi. Anyem ay ministre wo ngo. Ibi aklata fo la ka fara ere docteur Boubou Sise ka. Ne ka poli ko be au journal sous de Polo Chorno. Merci beaucoup Jarake. Mogoya la tanu ambawla tanu mogomawla tanu ambawla tanu mogo bora ko ubina mana kane ko ma photo de nyuma tuye anglais do londerge on to voilà donc ambe politique mogo mi polo e maliki iga fuli bale ala ka maliki inga mara sujalla ala ka maliki ambe polikale ala ka sijan tena dama anga jamana te ka bonno goro to ani amina rabbi ala ka do mene nemboro la mbe pe Boubou Sise ma ah mbe politique Boubou Sise re voilà donc ne ka foli be nunu ye kata cheble daramela fana voilà o connaît ne ka foli d'accord mais suggestion de mi bolo ka encouragement me ka nyeshu ka gouvernement ma wala sa ye munu jatemine ru ko munu may ko le ko ne mi jatemina al so ko do foro ko wuli ka joka alisa voilà les jatemine al so ko do foro ko wuli ka joka u be wuli ka joka fe la al so ko do faraka anga jamana se ka bonno wora jamana te president tay tuguni ko jamana balon de bolo nalo mi ke jamana kono o de be ambo nafa de chiedu ye nyafo wallahi voilà donc ne ko be foli ko no de u ka do foro ko wuli ka joka al sa u kana sira mo nye u ka do foro ko wuli ka joka al sa ko sebe u globila voilà donc en parlementaire don bora ka wuleli do la meti pa a bora ka fo ka bina mo do fima ale tate faso ko ale dai ma ko de kana aka kuma jati ni suwa fore bu ko appel tege ka boy derge an lalo la boy ale ko ni ale ka kuma bina fo iba fo arajo la kuma yaro ni arajo kuma na itse ka arajo jabio ale ta wude ne ma fo ale iba tro ko era ba ale ko no che mu go fande de usura la ala ka kiri nyuma ndama ne ya kuma la me ale ka kuma e mo ko e donc ni suwa fore ba ka appel tege de ante ma ko la an fora de fika bo ya kilna di ne bona na bo e nya mo na mana ka bola o do bi tro ka pe nyaro wallahi ala ka kiri nyuma ndama derge amina arabe ala ka apolo me aga barala ami merci beaucoup Ijra ouais merci Chorno merci d'accord donc ayre bora kan kuma me jamana mi tane ko malmaw ma do be uruni egri yere siglendo kuma be rute foshi famia ye ko do kedro yake bone ye nyumbo yake bone ye jumbo yake bone ala ka kiri nyuma ndama allo ouais derge téléphone boy la nere ko be kuma gane e ka téléphone ina o téléphone ma bola allo voilà somo ko beri 13 ma ito ni jamu bi ka wole ka bomi ne togo Jeuru Jekite me ka wole ka bo France en Clovila jakteke voilà me dira ki na Chorno do ouais Chorno do en Clovila ale ki kaene voilà en fait mais pour dire ça on va follow parce que ko be jamana ko on va la mais grâce à vous quoi merci beaucoup merci ya famille jamana me rom na c'est-à-dire di on me rom na me malua ka kan ni malien ere yaro de amano wona ben avant de créer ça même malua ere ka boka anyi malien ere déjà ni ere sociaux la je malien be tuwa muna wallahi malien ere be ki buru malua ere ko wallahi mai ce ya malien ere kadi dobe ko kelela dobe yere ko dobe mo kelela ambi maliko kelela dobe yere ko kelela ha ni je jamana do ni mo la gouvernement contrôle si en fait ami gouvernement contrôle la mona c'est gouvernement contrôle ko mo ko ma na ñu c'est dire ko be para mu la da so be para mo ba do de paroka wallahi ya fa bien pile tige ko di kureta gara domina depuis kureta gara manda domina mali pile tige ko di ba ko fuga la pila ne ko la ere ka ne be moi ne participer à Africa numéro 1 débat appel libre de Africa numéro 1 à 14h chaque jour, de lundi au vendredi. Ne participe pas de la chroniqueur ivoirien ou congolais en ménage, mais souvent, ça dit non, c'est grave. Quand on est malien, ça dit, il y a des malais, wallahi kabakulu même derge ereka
e ka suggestion jumɛn i ka hakilila ye jumɛn ye i ka dɛmɛ ye jumɛn ye ka ɲɛsin i ye mun jateminɛ an ka gouvernement kura in kɔnɔ n'i bɛ se k'o fɔ an ka o noter i hakilila ye jumɛn i bɛ ministre jumɛn fana apprécier gouvernement in kɔnɔ fana mun de b'i fɛ ka ɲɛsin u ma. c'est-à-dire mun bɛ ne bolo ka ɲɛsin u ma u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ Mali camancɛ kelen bɛ se ka ban cogo min na ne jamu ye Jakite mais ne ye maraka ye. a ye jamu Jakite maraka ye. ne jamu ye Jakite ne ye Jakite kaba ye mais ne ye maraka ye mais n bɛ kuma min fɔ Mali k'a dɔn fulaw anw mago t'o si la anw bɛɛ ye maliyɛn de ye. walahi an bɛɛ maliyɛn. anw bɛɛ ye maliyɛn ni dɔgɔnɔ sara bi maliyɛn de sara. walahi. ni fula sara bi maliyɛn de sara ni maraka sara bi maliyɛn de sara ni tamasɛki sara maliyɛn de sara. kosɛbɛ. sani développement kuma wɛrɛ ka daminɛ o an bɛ développement in kɛ an bɛna développement munna aw tɛ fɛɛrɛ kɛ camancɛ kɛlɛ in ka ban pour que an ka se ka lafiya ni kɛlɛ t'an ka jamana kɔnɔ hali n'o ye corruption kɛ alhamdulilayi an balimaw n'an sinjiw n'an teriw bɛɛ bi nin na an b'a tɔ ɲɛnabɔ. wallahi 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 o ye tiɲɛ. mais jamana bɛ kɛlɛ la ka se mɛnɛ sisi tɛ o développement tɛ ka ye u bɛ ka nkalon tigɛ armement san na armement ma san k'u ka 120 jours in kɔnɔna la ne bɛ mun nɔfɛ dɔrɔn c'est à dire mɔgɔ minnu ye équipement avion ninnu ni fɛngɛ ninnu san u ka situé u ka ɲininka a donna yɔrɔ min na quoi c'est tout. d'accord tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ tɛmɛ o kan. donc Jatigɛ vraiment n b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i ka jamana jɔ kuma la i ye mun fɔ kuma ɲɛnama don wa hakili la an bɛna lajɛ k'a ko ta bala pour que aw minnu fana bɛ kɔfɛ Mali maloya kana aw minɛ k'a fɔ maa wɛrɛw ye a y'a mɛn yan. an y'a mɛn. a y'an sama ni dugawu ye dɔrɔn an bɛ cɛsiri la a bɛ ɲɛnabɔ. ala ka nɔgɔya ka d'an bɛɛ ma. merci beaucoup i Jakite. ala ka jamana ɲɛmajɔ. ami ami d'accord donc ale bɔra ka kuma fɔ ale ye ko Jakite voilà ale fana sigi bɛ kɔfɛla la donc maliyɛnw a y'a ye jamanajɔ ko de don tout simplement docteur Boubou Cissé a kɛlen ye premier ministre ye kana bila bi de la mun de kɛra mun fana de kɛra ko mun ma ɲɛ mun de kɛra fana ko mun ɲɛna a nafama minnu k'u diyara ne ye ne bɔra k'olu de fɔ aw fana k'a ka suggestion fɔ ko minnu bɛ yen k'u ma ɲɛ a bɛ se ka mun de fɔ walasa précaution ka ta o la jamana ko la an ka jateminɛw kɛ ni anw fana ye mun ye an bɛ bɔ an b'o fana fɔ aw ye kɛlɛ caman bɛ yen olu banna an bɛ ala fo k'ala barika da o la dɔ ye n wele alo. alo salamaleykum. waaleykum salam somɔgɔw bɛ di. kɔri baasi tɛ yen. baasi foyi tɛ n na i yɛrɛ dun. awɔ. ba i tɔgɔ ni jamu bɛ ka wele ka bɔ. i tɔgɔ. Zumana Sako ka bɔ France. Zumana i Sako. ça va. oui ça va somɔgɔw bɛ di minute fila b'i bolo i k'i ka suggestion fɔ rapidement Boubou Cissé ka nin gouvernement ninnu na surtout an bɔra ka ministre wɔɔrɔ minnu fɔ. awɔ ne kɔni ye fɛn ye min ye Cɛbilen Dramé. Cɛbilen Dramé ale ka di ye ale ka baara. ale ni docteur Boubou Cissé. docteur Boubou Cissé yɛrɛ hɔn. ani Malick Kulubali. ani Malick Kulubali. awɔ. d'accord. voilà ne bolo. voilà bon ne bɛ min fɔ a ye aw vétérinaire aw de y'anw ka ɲɛ aw de bɛ ka aw bɔ fili la. bon ka fara aw ni Bacili kan. Bacili. bon n'aw ni mɔgɔw sera ka aw kɔni détruire dɔrɔn a bɛ komi Mali bɛ détruire quoi bon an tɛ Ala deli o fɛ quoi. walahi. voilà an bɛ Ala deli Ala ka bolo mɛn a ka baara la. ami 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 ami. min tun bɛ n bolo ka fɔ a ye o de ye nin ye. kosɛbɛ o diyara n ye kosɛbɛ n balimakɛ i Sako an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Ala ka tunga diya aw la maliyɛnw ni maliyɛn wɛrɛw de minnu sigi bɛ kɔfɛlaw la an balimaw u bɛ ka weleli kɛ k'u hakilataw fɔ Bamakokaw fana bɛ ka weleli kɛ maliyɛn bɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ k'i weleli kɛ k'i hakilata fɔ gouvernement kura in tara sigilen ani sisan cɛ nafaw bɛ ka na wa ou bien nafa de tɛ ka na ne kɔni ye minnu jateminɛ k'u diyara ne ye ne y'olu fɔ surtout centre la kɛlɛ minnu bɛ ka wuli centre la fulaw ni budɔgɔnɔw cɛ ne yɛrɛ famana n tɛ ka kɛlɛ in mɛn tuguni ko jaja désarmement de b'a la ka kɛ u bɛ ka minɛnw bila u bɛ ka fura ɲiniw na k'u don baara dɔw la n'o ye sɔrɔdasi baaraw ni ɲɔgɔn cɛ walasa kɛlɛ in ka ban pewu an ka se ka lafiya jamana in kɔnɔ ɔ dɔ bɛ ka weleli kɛ alo. oui alo. oui alo somɔgɔw bɛ di. i ko tɛmɛ jara. oui n tulo b'i la n balimakɛ ça va. u bɛ tɛmɛ jara oui. ba i tɔgɔ ni jamu. denbaya baara yɔrɔ. tara foyi tɛ yen nɔ i yɛrɛ dun. kɔri baasi foyi tɛ yen nɔ. baasi foyi t'an na.
ka émission b'a la mena diyara n ye kosɛbɛ o diyara n ye i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Mamadou Sakɔ n bɛ Faransi Mamadou an tulo b'i la ne ye Maraka de d'accord Marakakɛ maintenant minute 2 b'i bolo i hakilata ye jumɛn ye docteur Boubou Cissé ka nin fanga in kɔnɔ a sigilen ni sisan cɛ est-ce que e yɛrɛ bolo ɲɛtaga bɛ ka na wa bon gouvernement in na alhamdulillah an ka justice n'a continuera tantôt alhamdulillah e yɛrɛ bolo n bɛ mun fɔ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ Mali kan an ka justice bɛ nɔ o b'a dɔn parce que Mali tɔɲɔli cayara Mali la kojugu wallahi tɔɲɔli cayara Mali la dɛ a dun tɔɲɔli mana caya ala tɛ sunɔgɔ dɛ ala ɲɛ bɛɛ la dɛ wallahi oui pour la tant que Mali n'a ka justice ma ɲa dɛ ni juge ma tilen de ka fara ka bin fantanw kan jamana a ma sumaya fɔlɔ dɛ tant que justice ma dilan de jamana ma sumaya fɔlɔ dɛ wallahi den de bɛ mɛna 2013 2014 n ko Mali bɛ ka taga taabolo mun na wallahi n'an m'an janfa an yɛrɛ la fɛn b'an sɔrɔ mun tɛ halaki ye bon an filɛ a sira kan ala ka n'o cɛ janya parce que hadamaden tɔɲɔ man ɲi tɔɲɔ mana caya yɔrɔ o yɔrɔ ala k'an kisi quoi innocent de b'a san bi donc an filɛ de kɛnɛ kan bi wallahi tɔɲɔ man ɲi il faut que justice de ka dilan Mali jira cogo bɛɛ de kɛ a ka justice dilan tant que la justice malienne a ma dilan de wallahi hali bi an b'a lafiya dɛ donc an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana in ala ka basigi ami kɔrɔfɛ kelen ala ka ban pewu ami o fila maraka an bɛɛ de kelen wallahi an bɛɛ kelen ye ni kojugu donna fɛnw senkɔrɔ fɛn bɛɛ b'a la kosɛbɛ an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala ka sanji bɔ ala ka sanji ka fura ye ami n bɛna n terikɛ dɔ passé mais tu peux pas a fana bɛ tila ka nin fɔ d'accord donc i terikɛ passé ale ka dɔ fɔ et puis a ka hakilata fɔ ministre kɔ ko fana na oui allo oui allo n balimakɛ ça va a bɛ jɔ Umaru ouais taara foyi tɛ ouverture média do e tɔgɔ alhamdulilayi vraiment an bɛ ka lamɛn a bɛ émission dɔ taabolo ka ɲi quoi vraiment merci beaucoup an b'i fo la voilà bon courage merci bon a b'a jija quoi a y'a kana sira yɛlɛma jamais inchallah an t'o kɛ a bɛ sira mun kan a bɛ ko dɔrɔn fɛ a kana politique lamɛn a kana mɔgɔ wɛrɛ lamɛn ala ka sira taga inchallah problème t'a la an b'an cɛsiri o la voilà vraiment a ka baara taabolo ka ɲi hali bi ala k'a dɛmɛ ka baara la ami ala k'an ka jamana basigi ami merci ani cɛ baji merci beaucoup ala ka aw yɛrɛ sara d'accord donc nin ye hakililataw ye hali bi mɔgɔw ka weleli kɛ u ka suggestion kɛ docteur Boubou Cissé ale de kɛra an ka jamana premier ministre ye malien Ibrahim Boubacar Keita fɛ k'a ye danaya ta ka d'a kan ni président ma mun dɔn ni premier ministre sera k'a jija k'o kɛ o bɛɛ ye jamana ka ɲɛtaa ye du kɔnɔ ni dutigi ma se ka mun kɛ ka ɲɛ hali ni dutigi muso y'a kɛ o bɛɛ du ka ɲɛtaa dɔ ye donc hali bi docteur Boubou Cissé mun kɛra mun ma ɲɛ ni mun bɛ aw n'aw kan cɛ a ka bɔ a k'a fɔ allo allo somɔgɔw bɛ di ouais monsieur Tchorno bonsoir oui bonsoir comment allez-vous ouais ça va et vous bien je vais très bien allô oui allo n tulo b'i la o balimakɛ n tulo b'i la je suis monsieur Magassa Bamake France allô oui n tulo b'i la vas-y ouais pour basi t'aw la basi foyi t'an na i hakilila ye jumɛn ye Boubou ka ko la tu as 2 minutes quoi ouais ne hakilinata ye fɛn min ye fɔlɔ ne bɛ n profiter k'i yɛrɛ fɔ dan tɛ foyi na merci beaucoup merci vraiment ala ka kanu parce que n'i y'a mɛn ko jamana kunnafoni journalistes ka mɔgɔ minnu bɛ kunnafoni ɲini ka jɛsɛn pour diɲɛmaaw bɛ se ka ye donc olu de ye baarakɛla ye wallahi o tiɲɛ donc ne ka foli o tanu ni o b'i o ta e Tchorno yɛrɛ merci beaucoup merci n balimakɛ vraiment i bɛ taa cogo min na ala k'i dɛmɛ i ka taa cogo la ami mɔgɔ minnu b'i ka hakilinata faamu ala ka tiɲɛ fana yɛrɛ la u ka faamu ami o de ye duwawu ɲuman ye n'i ko fasojɔ dɔ b'i fɛ dɔ t'i fɛ wallahi ne ka foli fana ye Maliki Kulubali ye Mali Kulubali Fɔkasi Cɛbilen Daramɛ i jɔ fɔlɔ i ko Mali Kulubali de ya hello wa n tulo b'i la e ko Mali Kulubali n'i ka kuma faamu tulo b'i la i ko Maliki Kulubali n'o bɔra ye Cɛbilen Daramɛ n ko n bɛ foli kɛ Maliki Kulubali ye a tulo b'i la ani monsieur Cɛbilen Daramɛ Fɔkasi docteur Boubou Cissé ma n'u ka baarakɛ ɲɛmɔgɔw vraiment u bɛ baara min na dugulen tɛ an ɲɛ b'a la
amma ni ala ko harbi ala ko do faru ko timnan jaba ami ala ka do mene bon ne le mi ko chorno era ya tejirde wallahi wuce parce que journaliste nous yego wolle bolo tiens do donc amme deme ni ala sadar harbi ala ka no deme ami vraiment quand même so wati be ko su yere vraiment ndaro mena mi fi ko me ala be mo ko tringa ne la wallahi wuce ala ka bon mbalma chemin fo na bora ka kuma bo ne bola ya hakina tare fo me wati bala wallahi ti bala nda fenga no parce que jamana do sa famo do ba famo do bolo ko me mo ko de lande mo ko la wallahi ande mo ko la on go jamana di voilà donc vraiment c'est que do harbi ala ko deme ami d'accord merci beaucoup balmake ami yere fuki wala yimando donc ale ko ka foli folo ale bo nyeshi ministre de la justice ma no e Malik Coulibaly o temene ko ka we ka ba nyeshi jonu wera matukuni ko e Cheblé Dramé ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale ka ba ka nyeshi docteur Boubou Cissé era manale jamana premier ministre donc wa ira ka fo olu ka bara tabulo ko jara le ko sebe donc be ka weleli ke alibi aka akilata fo jamana ko ka tasra munga allo wale ka téléphone tigara quel qu'en soit alpha akana nyina ka fo ko ministre woro de do a woro la Salif Traoré bala ni ale un ministre de la sécurité et de la protection civile o temene ko ka boy dairu fana be no dairu dambele dairu nana ka bla ministre de la défense la ko sabula ale de bi surasu ko kele bolo kecho don surasu be de ko mun sura kele koro la ko ale de bo don tara ale fana nale ale biche aya ba ale ka bara don kay munge ka nyina wa ne ba o mingola wodi kada nyi beki aklata fo ma shi kana fo ito mu bi kuni kanche jamana ko la ki aklata de do fo allô oui allô bonsoir Tieno oui bonsoir songo beli oui tora tula ba yere do tara fo ito no ito ni jamu Elika Touré ah d'abord Belgique donc mi yere ko merci ouais bon Tieno donc gouvernement ko la sigilé donc adamna kuma an kon nison jalen kundo mais bon anana kase degré dollar donc si ça niveau minant si ça bon ko be ga nyangami tuguni kura ede yaro de ko parti jume ko jume ta ha yoro jume bala ka nyangami e ko fota yoro jume par exemple insécurité ko en quoi parce que bon ko be ga kemen bon atega fo bon surtout banangara cercle qu'on a na tien de la quête dongo don c'est ça alors donc attaque be ke don tien chama be ke al bibina ame yoram na attaque do be ke al bibina bi ame domina bi attaque kura kera donc e boro kalama e boro kalama biwa mame motar e ma boko attaque kura do kera biya abo mini famille una fin commune kono abo donc e ka laɲini mi e bi fɛ ko nga kɛ cogo jumɛn sisan i ka laɲini de mu sa bon ne bolo min kan ka kɛ parce que u bɛ ka na mɔgɔ dɔw désarmer autodéfense nu dɔw désarmer donc u tɛ to o yɔrɔ in na u bɛ taa dɔrɔn tiɲɛnikɛla bɛ na tiɲɛni kɛ ne bolo min kan ka kɛ donc n'u bɛ fɛ ka ko in ban dɔrɔn n'u ye fɛn mɔgɔ désarmer u yɛrɛ ka na ka fɔ mɔgɔw sécuriser parce que fɔlɔ la ni ɲɔgɔn de kɛra comme olu yɛrɛ taara o de kama mɔgɔw ye fɛn u yɛrɛ labɛn ka fɛn u yɛrɛ ni lakana donc e tɛ se k'a tigi ni lakana i b'a fɔ a kana a yɛrɛ ni lakana donc n'o kɛra fana donc a bɛna kɛ tiɲɛni kelen de ye donc fɔlɔ la yɛrɛ fɛn ni dɔ ta kɛra i bɛ wuli ka fɛn fan bɛɛ kɛ sɔ ni mankɔrɔni ye mais sisan dɔ wɛrɛ bɛ ka kɛ mɔgɔw tɛ kuma d'accord donc ne bolo kɔni fɛn gouvernement kan ka disposition ɲɛnama ta donc a kana kɛ kuma dɔrɔn ye o ye tiɲɛ ye voilà donc baara ɲɔgɔn tɛ quoi ne bolo hali sisan u ka jija bɛɛ b'a dɔn ko donc gouvernement kura in kɔni ye fɛn a ye fɛn caman kɛ mais hali sisan u ka dɔɔni fara kan o ye tiɲɛ ye voilà donc o de bolo n b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ merci beaucoup an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn i ka hakililata la a ye mun fɔ i ye mun fɔ ɲana tiɲɛ don hali bi ka dɔ fara cɛsiri kan cɛsiri dan tɛ k'i ye dɔɔnin kɛ k'i k'a da kɛrɛfɛ hali bi belebeleba ka fara a kan pour que ko bɛ se ka ɲɛ cogo min na a ye mun fɔ n y'a noté wa n b'a bila n ka dossier kɔnɔna na
nyangiri ni ndrone ka se ka be akela ta ko allo allo balma ga ale ga téléphone tigara d'accord donc bebe ki akela ta di dorate faso tanya kodo comme mi jamana ko gouvernement kura de nana ko ka se ka on ma de mun chama ba tar kun nale ali biche de kun chama bor an kuma wa muni ndo gara muni man do allo assalamu alaikum wa alaikum salam so mo be ah ko ba teno bashi foyte na yeren alhamdulillah ba teno chorno do way chorno do ah okay ba ito wadi jamu ale ka téléphone tigara d'accord bala ali amla ministre u woro de bambulo oh voilà nga ma sabata anga mo sabata donc on continue. Allô? Voilà. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Somo ko be? Ouverture média do. Ouverture média do. Allô? Ouverture média do Bamage. Avec direct là. Avec direct là, t'as les téléphone boy krefe. Bamage. Voilà, encore faut pas oui, on va la mairie depuis France quoi. OK, en Clobila. Allô? Bamage en Clobila téléphone do boy krefe parce que téléphone do re be ka kuma. Ibo boy krefe là. Ah, les ka téléphone tara. D'accord, donc quel qu'en soit, ou quand téléphone beaucoup qui refait là voilà ça on a ce cas et comment quand on met parce que moi on regarde là ni comment qui a fait droit à tes familles donc bega woleli qui akilata pour gouvernement pour ina allô Allô, salam alaikum. wa alaikum salam somo ko be allô Rasulullah. oui chorno do somo ko be allô Allô? ouais mbal ke en club là mo somo ko be Bas Poté. ba ko jamu bi ka wole ka bomi allô ah d'accord donc ale fana am là OK donc on a tara mo ko woleli ki alibi ngo ministre worena alibi Michel Sidibé ale ministre de la santé ale fana nya e kay wuli ga jo chamange kwal kota na ko mun ngara Gabriel Touré la ako aka kuma do la malien kabina wuli ga joke ka laje ka numéro do bla Gabriel Touré kono mamun be ku tara ko nyangini kira ku ka docteur fe ko ko numéro bla akala ka fa kuma la tukuni ko docteur bi na nyangi ku nyangi jugu yere wala sa ka se ka mamun be ku ta fura quelque patient ko se ko commune bala donc o ye ko mun fana be ko akila nyuma na sira ka kede akila belebele o ko fe Salif Traoré be ale ministre de la sécurité oh ngoli la allô allô somo ben allô allez fana yam la tukuni ah d'accord donc on continue donc Salif Traoré fana be ale ministre de la sécurité tara ale fana nane ale bije parce que bu fana dana ta kada ale ka tukuni ko be ga yelema wo allô oui allô somo ben Allô, ça va? oui ça va eradum Donc, Bas Poté. ba ito ni jamu bi ka wole ka bomi Le toko daga dumi amuga wole ka wa Espagne. d'accord i dumbi en globi la akila jmemi bolo docteur Boubou ka gouvernement ko ina depuis asigira kana blabila Ok, hakilina mbele bro ne ka foli bele be mo mi flo flo we daru damele de parce que ne ale ka mouvement ni ko so ah dairu dameli daru damele ne ale ka mouvement ni ko so ko na ko mbele jele na quoi. chogo jume ay munge ko munyeja Ay mouvement mu ke ina fo sa militaire ko militaire ko kan na je militaire me solo ka place la ti mina kana ni do ka so ni o mouvement mu ya la vraiment de jele ne ko so wala jare ko sabe wow ani o bora ko ko ani jaben drami an tabli drame awo ne ka foli boru le ko so akula d'accord o mais ya ko ya mune be bolo sanga nyefo wala sa yele maka do tawula ko mun be ku manya alibi kuma me be bolo ga nyeshi ko ma ko mun manya bon comme menya akola ko bo olu tamni bon alors mali ko fla ni akuma ke ta parce que ibe domaine do tam fe ibe domaine tam fe bo italo ibe na kele mi ta mi e jaare de sisa ko sabe bon o de tano kan refne amun ko no do pre do kan refne ko lokli do ni ina fo sisa ajuno sigu dem fe ni numun tra panga ka bolo ka dro o ngai dro lu war du ma do lu be dabe le ma bo o de ke no kan ko lokli ma ko le ma sisa vraiment o kamana gongoy
Voilà, on est folie trop beaucoup de au marché non yala salama. D'accord, merci beaucoup Doubiaké, ami fo de Espagne. Oui kinyé. Jamana fana kala chogo chogo betse ke manyina mai. Itara ke jamana ka Malion. Iba solo ma jugu be ma nyuma be ma mun be ka be barake sra clinica. Ma fana be ka be yurugo ke obi nya jamana bela. Mais Mali ta ka chung ko sebe. Aw mun de bi lamenu ke ka tukum ko o de ba miri. Yana ko tukum ko. Ko be getini. Allô? 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 Oui, allô, Malmaké, ça va? Ça va? Somo ben. Awa kena. Tara fo ete ouverture média do itokali jamu. Ne to e madi ke da de gabu Paris. OK, maju en clubila. Akila jme mi bolo ka nyeshi Dr. Boubou ka gouvernement mani akile keme ani mwa ani donnier. Ah gouvernement wa. Ah ya akila jme. Bon wa ne koni ga fengela quoi franchement au bar la quoi. Depuis Jensira quoi vous c'est vraiment changement chama de blanc Mali kula. De Boubou c'est sira ha. Bon attaque nous voilà et pingani nous chama bon la sans franchement. Bon ne koni vraiment bi yere fo il para mena. Merci. Il para ngama ba de ga continuer ga para kan quoi kana mo la me quoi. Problème ta la nyam. Voilà, ne connais pas de rien quoi, ne dis pas. Merci beaucoup, Malmaké. Le gouvernement nous fait faut be bar la chien là. D'accord, oui, bar la chien mais yoro même ko mu may ere bo, même ko may. Hein? Yoro même ko may quoi? Yoro même ko may. Non, franchement vous c'est qu'on vraiment académie chien là de bar là. D'accord. Dites-moi. Ah baraka intro donc vraiment ne bon bele faut quoi parce que aller des premier ministre donc on a des manières donc tout faut l'enseigner quoi. Oui. D'accord. Donc on bar la chien là vraiment. OK, merci beaucoup. Ami yere fo ki wala mondo. Voilà, ouverture média en bas faut chien là. Ambe flobila. Merci. Voilà, donc on nous bara. Ba. Ami yere fo wala ka tunga jaila. Malien ami ma flata o mo fla ko fe ami conclusion ke ka soro ko kuma mbembulo ngo nyefo aw ya ali biya wa klito jamana ina on détail ma shita ti jamana ka teme malien de o yereka allo oui allo somo beli oui allo salam alaikum wa alaikum salam somo beli Torno ça va oui bashi fo eterna alhamdulillah yere aga kene somo do taraste no an bara ba aga bara ke to de karine trop parce qu'on va su ko ça ne Paris de OK merci to bon ne to Ibrahim Fofana voilà d'accord il faut fana akila même bi bolo gouvernement ina bon akila mo ne bolo parce que ne bolo ministre no ne te ki accuse folo parce que il a akira to ko amasse sankele ma folo mais akira to ko bona na meta ni ambika ereri e folo o fana chi voilà on connaît on a de numéro ka fo avec bara mon courage abana vraiment merci beaucoup ami yere fo ki wala baga bara tabo akada trop OK ala ka kanuto Inch'Allah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allah ka tunga jaila. Merci. OK, merci. Merci. Donc ami makeleta. No makele mboray. Chorno bi conclusion nge mumbe mbulu ya mbogo nyefo awi. Ami sura ka émission datu. Allô? Allô, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Somo beri. Bashi fo itana yere dun. Ujai. Mba. Bara. Doni yere to ni jamu. Ndoli ke kabo fashi. Ito. Suleiman Sako. Isako. Oui, Jay. Mba, donc minute fla bi bolo Suleiman yere ki aklata fo jona. Bubu ka gouvernement ede mo laban amina mamunga téléphone bla 600. Akla djme. OK, bon, be ga foli be ambe mali ki ko fo. Avec abara minu ke mala fo nous de ka ke parce que jamana ko ka de justice ma. Oui. Il faut mali ko balika chesi do fraga chesirika. Osobe. Che gelaw malika. Shariati. Tiendo. Shariati yoro la o tse ka jo. Wallahi tiens. Ko ide ka fanga dama ka deme ka fanga dama parce que président fana faut ka plein pouvoir de ministre. Oui tiens. Pour ministre ka bara ke ka fa. Osobe. Bon, le président de ministre, le ministre qui a mis le président de la chaîne, le président qui a mis le ministre qui a parlé, le ministre qui a parlé, qui a chessé. N'a pas de ça, n'a pas de ça,
aga ka baara to abura aga ka baara de 100%. Kosɛbɛ o tiɲɛ. Voilà n'o tɛmɛnen kɔfɛ bon cɛbile fana an b'a fɔ parce que ko ka sisan Mali ko ye min ye Mali la Maliyɛn caman t'a ka sariya dɔn bon surtout caman fana bɛ ko kan u t'u ka sariya dɔn. O ye tiɲɛ. Parce que ko ka i bɛ ko ka sɛ i bɛ mɔgɔ caman de sɔrɔ sɛgɛn min b'an kan an ka jamana yɛrɛ de ka fɔti don ka sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min olu ka fɔti tɛ. Wallahi. Mais a caman bɛ yen Maliyɛn t'a ka sariya dɔn. Bon cɛbile bɛ ka minnu kɛ sisan bon an minnu bɛ extérieur la fo an k'a dɔn de k'a fɔ cɛbile kan ka baara minnu kɛ an ka dɛmɛ o président fana k'a dɛmɛ bon an kɔfɛ kow bɛ se ka diya ale ma cogo min na a bɛ se ka kɔfɛ mɔgɔw dɛmɛ cogo parce que Mali kow u ɲɛ jɔlen tɛ ale kan fɛn fɛn kan ka diya ale ma ka taa katina kow ni fɛn caman fo olu bɛɛ ka di ale dɛmɛ a ka se k'an dɛmɛ. O ye tiɲɛ. Bon n'i ye Bubu Sise fana lajɛ a fana bɛ boli minnu na bon a ka ɲi. Il faut président yɛrɛ de ka ministre fana ka plein pouvoir d'a ma pour a ka se ka baara kɛ a sago la 100%. Parce que Mali la problème de bɛ yen. O ye tiɲɛ. E ko caman lajɛ hali avion ko ninnu la ni ko Bube ye papier la ta présidence la présidence ye contrat di ainsi de a kuti de présidence de présidence kun tɛ problème dɔ la problème caman ɲagami caman bɛ Mali la o tɛ kɛ. Bon Salifu fana bon Salifu ne yɛrɛ kɔni hakili la Salifu fana bɛ baara la mais comme ale mɛnna ye Salifu changement ye yɔrɔ la ne kɔni tun b'a fɛ Salifu kun ka changer mais a b'a ka baara la sisan kɔni an bɛ Ala deli ka Mali kɔni bɛɛ bɛ ka place bɛɛ ka se k'i ka place fa. Tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ tɛmɛ o kan. Voilà bon centre in fana ka problème bɛɛ ye justice in de parce que mɔgɔ tɛ se k'i sago kɛ mɔgɔ la ni justice ma ɲa ko yafa mɔgɔ tɛ se ka yafa u bɛ wari di dɔ ma u bɛ dɔ ka marifa minɛ a la u tɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ tɛ se ka bɛn. Non a ma nɔgɔn. Voilà n'i bɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fo bɛɛ k'a dɔn jɛrɛgi bɛ yɔrɔ min na tiɲɛ bɛ yɔrɔ min na a ka fɔ jamana fana sariyaw de bɛ yen mɔgɔ min tɔɲɔ kɛra la a fana ni droit dɔ de kan kan. O ye tiɲɛ. A ka droit ka d'a ma a ka tiɲɛ ka fɔ a ye a ka droit ka d'a ma. Mais bon i ma tiɲɛ t'i ka tiɲɛ d'a ma a ka sariya ma d'a ma i ye mɔgɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn sini dɔrɔn nkalontigi yɛrɛ b'a mɛn komi tiɲɛ b'ale de bolo a b'a sago kɛ tuguni donc tiɲɛtigi bin kɛra min kan a tɛna sɔn kɛlɛ tɛ faga a bɛ taa sini bin kɛra kɛlɛ bɛ wuli o man ɲi. Ça c'est vrai. D'accord. Voilà cɛdu an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ. Merci vraiment merci an b'aw yɛrɛ fo. Voilà franchement Ala ka sini kɛnɛya di. Ami i ka baara cogo kosɛbɛ continuer franchement Arasibati fana an b'a lamɛn kosɛbɛ franchement aw bɛ baara la kosɛbɛ. Merci vraiment an b'aw fo ka waleɲuman dɔn. Mɔgɔ tɛ se ka kɛ bɛɛ fɛ mais n'i bɛ tiɲɛ kan dɔrɔn Ala de b'i dɛmɛ. Wallahi n'i bɛ tiɲɛ kan o ye tiɲɛ. Cogo min bi Mali yɛrɛ tɛ tiɲɛtigi fɛ. Wallahi tiɲɛ don. A kuma ka ca mais kuma yɛrɛ kan ka taa sira min fɛ o ma ko foyi t'o la bɛɛ ko n yɛrɛ sago kɛ n'an bɔra yurugu ni yurugu ma ban jamana kɔnɔ jamana bɛ se ka jɔ wa. O ye tiɲɛ wallahi. Voilà bon jɛ. Nba merci beaucoup n b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn hali bi tunga ɲani jugu Ala ka aw kisi a ma. Ala ka tunga diya aw la maliyɛn fɛn bɛ k'u sigi bɛ kɔfɛla la Ala ka u bɛɛ kisi tunga ɲani jugu ma ka tunga diya u la jamanaden minnu fana bɛ yen hali bi Ala ka Mali diya an na a yɛrɛ bɔra k'a mɛn téléphone bilala maliyɛndenw kumana Docteur Bubu Sise ni IBK de ye danaya ta ka d'ale kan ko ka a kɛ an ka jamana premier ministre ko sabula ko gɛlɛya caman de bɛ maliyɛndenw kan ko sabula ko degun caman de bɛ maliyɛndenw kan ko sabula ko maliyɛnw u bɛ ɲani don o don ko maliyɛnw bɛ da u tɛ sunɔgɔ wallahi ko maliyɛnden ɲaninen don kosɛbɛ o kɔnɔna na danaya mun n'a tara ka da Docteur Bubu Sise kan a n'a ka mɔgɔw ko an b'u lajɛ k'u ka gouvernement ye gouvernement de mission de u ka maa ɲɛnamaw choisi a ka lajɛ n'u ka baara taabolo ɲɛna n'a taabolo ma ɲɛ yɛlɛma wɛrɛ bɛ don a la tugun maliyɛnw o daminɛnen ani bi cɛ ministre caman taara a bɛ ministre 30 ani dɔɔnin bɔ o ministrew la bi Jɔrnɔ ko k'a b'a décider an b'a lajɛ ka téléphone bila aw ye o téléphone bilala n ko maliyɛndenw k'u hakilinata fɔ Bubu Sise est ce que a nalen kɛra tare ye est ce que a nalen kɛra ka dɔɔnin bɔ anw maliyɛnw ka ɲani dɔɔnin na o mun kɛra n'an b'a a ta ministre da est ce que Bubu ye danaya ta ka da olu ministre minnu fana kan o fana bɛ k'u jeniyɔrɔ fin wa an y'a daminɛ wɔɔrɔ minnu na ni Cɛbilen Dramé y'o fɔlɔfɔlɔ ye ka bɔ yen nɔ ka na se ministre des sports ma n'o ye Haruna Moribo Touré ani Dayiru Danbele ani Mali Kulibali n'o ye ministre de la justice ye ka fara Michel Sidibé kan ani Salif Traoré n'o ye ministre de la sécurité ye maliyɛnw bɛɛ ye weleli kɛ k'i hakilinata fɔ a la a weleliw la n ɲɛ b'a la Cɛbilen Dramé ale ta cayara maa caman ye kuma caman fɔ Cɛbilen kan ka bɔ Cɛbilen la ka na jɔnni na tuguni ni o ye ministre de la justice Mali Kulibali mɔgɔ caman ko k'u b'a fɔ k'a barikada k'a ka dɔ fara hali bi timinandiya kan a ka dɔ fara hali bi cɛsiri kan
sabula ni ya jamana yɛrɛ taara ɲɛ maliyɛn wallahi c'est la justice tant que justice ti jamana kɔnɔ tant que impunité ti ka kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ wa justice de bɛ se k'o bɛɛ kɛ o jamana ti taa ɲɛ fiyewu wa yugu de ko jamana kɔnɔ don o don o fasodenw bɛ da don o don u bɛ kuma wɛrɛ fɔ don o don kuma wɛrɛ bɛ anw da kɔnɔ ni an ka problème fanba bɛ ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ a bɛɛ injustice de binganni de bɛ kɛ mɔgɔw kan wari de bɛ yurugu wari bɛ dun cogo min u ja foyi ti bɔ a la cɛ bɔra ka kuma dɔ fɔ kuma laban na o ni président ni Boubou Cissé n'u sera k'a lajɛ ka pouvoir ɲɛnɛmanba di Mali Kulibali ma hali bi k'a ka baara kɛ ka ɲɛ wallahi bilahi ko Mali bɛ taa ɲɛ a belebeleba ye justice de donc Mali k'i ye baara mun kɛ ko daminɛ k'a ɲɛna maliyɛn denw ko ten k'i ka dɔ fara cɛsiri kan ni mun fana yera ko la k'a ma ɲɛ fana an bɛ bɔ an b'o fana fɔ o kɔfɛ maliyɛnw ko Cɛbile Darabe ko Cɛbile ko de b'a kɛra ministre des affaires étrangères ye k'a ye wuli ka jɔ caman kɛ maliyɛn denw ka problème na k'u b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn k'a cɛsirilen kosɛbɛ Cɛbile Darabe o b'a yira k'a fɔ de tile 100 in kɔnɔ a ye baara mun daminɛ tile 120 in kɔnɔ k'i ka baara a taabolo ka ɲi o kɔrɔ tɛ k'a banna fɔlɔ dɛ ko baara tɔba bɛ ɲɛfɛla la k'i ka dɔ fara cɛsiri kan hali bi Cɛbile Darabe maliyɛnw ko k'u jigi dan b'i kan i ka se k'an ka kow ɲɛnabɔ kɔfɛlaw la i ka se ka wuli ka jɔ kɛ ko sabula k'a fɔra ko ye Cɛbile Darabe k'e de ye l'homme des réseaux k'i bi ko caman kalama k'i bi fɛn caman dɔn donc maliyɛnw ko k'u jigi dan b'i kan u y'i fo k'i wale ɲuman dɔn yan nɔ i ye point caman sɔrɔ mɔgɔw ko k'u b'i fo kosɛbɛ maliyɛnw tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen docteur Boubou Cissé yɛrɛ ale yɛrɛ fana nana caman ko k'u bɛ danaya ta ka d'a kan ko sabula n'i y'a ye k'a fɔ ko sa kunkolo de don ni kunkolo tigɛra ka bɔ a la dɔrɔn a tɔ bɛ kɛ jurukisɛ Boubou Cissé ale de ye ɲɛmɔgɔ ye bi bi in na ale de bɛ ka gouvernement in diriger k'a ka wuli ka jɔ maliyɛnw ko k'u ɲɛ b'i la Boubou Cissé ko a taabolo ka ɲi k'i ka cɛsiri kɛ hali bi ni mun ma ɲɛ fana o bɛ fɔ ko nka k'i k'i hakili to justice la justice mun n'o ka gɛlɛn i ka Mali k'i gɛrɛ i la a ka kuma kiiri ka tigɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔ u b'i fo hali bi k'a fɔ ko hali bi kɛlɛ bɛ centre mun kɔnɔ n'i ye wuli ka jɔ kɛ a la ko k'a f'i ye maa minnu bɛ hali bi k'u ma se ka désarmer wuli ka jɔ ka k'a la sabula i ye semaine kelen mun kɛ o problème na walasa fura ka ɲini a la k'i kana décourager hali bi i ka cɛsiri kɛ pour que Mali ka ja Mali ka taa ɲɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen bonya sera jɔnni wɛrɛ ma tuguni n'o ye Haruna Modibo Touré maliyɛnw Haruna Modibo Touré u y'a yira k'a fɔ ko Haruna Modibo Touré de b'a nana jamana in kɔnɔ de b'a nana ka kɛ ministre de la jeunesse et des sports ko Mali balontan ko a ɲɛnabɔra Haruna Modibo Touré k'u b'i fo k'i wale ɲuman dɔn Haruna Modibo Touré maliyɛnw ko k'u ka foli b'i ye ko cɛsiri mun n'i kɛmɛ k'a daminɛ de bi Boubou ye danaya ta ka da i kan k'i kana fɛn bɔ a la k'i ka dɔ fara a kan kosɛbɛ ko hali bi tɔba de bɛ yen a taara ka danaya de da aw kan o tile 120 k'o dafara o dafali mun kɛra ko hali bi a tɔ tora tile 100 wɛrɛ ye tuguni ko an bɛ ka aw jate minɛ de près nka i kɔni ye baara minnu kɛ tɛmɛnen ko foyi ma ɲɛ k'a bɔ e de kɛra sababu ye Mali championnat a bɛna daminɛ Haruna maliyɛnw ko k'u b'i fo k'i wale ɲuman dɔn Haruna k'e de kɛra sababu ye anw sera ka taa CAN na n'o ye CAN 2019 mun n'a kɛra Égypte k'u b'i fo k'i wale ɲuman dɔn hali n'a mana ni coupe ye a bonya bɛ da i ɲɛ kɔrɔ sabula e de sababu kɛra maliyɛnw anw fana taara anw représentera CAN na n'o ye Coupe d'Afrique des Nations jamana caman tɛ taa o la dɛ jamana caman tɛ tɛmɛ yɛrɛ fo ka se ala kɛnɛ kan sabula k'i ka don avion yɛrɛ kɔnɔ wa ko Haruna i ka cɛsiri fɛ ko an ka samata sɛgɛw u taara ka taa maliyɛndenw la nisɔndiya waati damadɔ hali n'a kun cɛra nisɔngoya la nka i kan ka fo k'i barikada sabula i ŋaniya kun dɔnnen don ka yira k'a fɔ i bɛ fɛ Mali donnata ka taa ɲɛ o kɔfɛ tuguni an b'i fo mun wɛrɛ la tuguni Haruna Modibo Touré e de sababu la ko an ka basketteurs u ye wulikajɔ kɛ bɛɛ y'a ye k'a fɔ coupe du monde mun kɛra coupe du monde U19 a kɛra jamana jan dɔ la ni jamana in dɔgɔ dɔn n'i ma fili ni Écosse tɛ jamana dɔ don ni jamana ninnu dɔn kosɛbɛ Haruna ko anw ka samata sɛgɛ minnu bɛ n'o ye basketteurs ye a njiniw u taara u kɛra maa filanan de u ni Amérique de cira ɲɔgɔn na u ni Amérique ye ciri mun kɛ ɲɔgɔn na diɲɛ bɛɛ Mali de kɛra maa filanan ye o la Amérique kɛra premier Mali kɛra filanan ye Faransi kɛra sabanan ye n'i ma fili o ye kunnawolo belebeleba de anw ka jamana kɔnɔ o don maliyɛnw ko ko i kun bɛ yen nɔ kɛnɛ kan i ye avion ta spécialement ka se ka taa anw ka basketteurs ka t'u soutenir o b'a yira k'a fɔ Mali donnata kɛra cogo o cogo basket fara ballontan kan ka fara tenisiw kan k'i cɛsiri mɛ ko sabula u ye ɲɛ mun i la ɲɛ ɲɛnama don k'i ka tɛmɛ n'a ye i kana décourager fiyewu ani k'i jate minɛ ni mun ɲɛna o bɛ fɔ ni mun fana ma ɲɛ an bɛ tɛrɛ cogo k'o yir'i la walasa hali bi i ka dɔ fara cɛsiri kan Haruna k'i bɛ fo k'i wale ɲuman dɔn o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen maliyɛnw Haruna bɔlen kuma laban ɲɛsirila jɔnni ma n'o ye ministre de la sécurité et de la protection civile Salif Traoré o kuma laban maa mun bɔra k'o kuma in fɔ non ministre de la sécurité tɛ plutôt a bɛ yafa ma kuma laban nana kɛ maa min ye n'o fana ye point caman sɔrɔ o ye ministre de la défense ye o ministre de la défense
ale tɔgɔ de ko Dayiru Danbele. Dayiru ko k'i ka dɔ fara cɛsiri kan. K'i ka dɔ fara cɛsiri kan maa minnu bɛ yen k'u ko k'u yi apprécier k'u ye ko dɔ de y'i ka ko la k'i ye sɔrɔdasi dɔ minɛ k'u datugu ko sabula u ye ko dɔ kɛ k'o man ɲi. K'i bɛ wuli ka jɔ kɛ kuma bɛɛ ka taa centre la ka taa lajɛ an ka sɔrɔdasiw u b'a la ka baara kɛ cogo jumɛn? Est-ce que u bɛ ka baara kɛ tilennenya kɔnɔ maliyɛnw ye danaya min ta ka da u kan wa? Ɔ k'u b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'i ka dɔ fara cɛsiri kan k'i kana décourager dɛ. Mali ye anw de ta ye wa n'a jara Dayiru e yɛrɛ tɔgɔ duman bɛ fɔ a la wa an b'a la k'i lajɛ de près ni mun ɲɛna u bɛ fɔ ni mun fana ma ɲɛ an b'o souligner dɛ wa an b'o da mɔgɔw kulo kan dɛ nka k'i ka dɔ fara cɛsiri kan hali bi jamana in a ka se ka taa ɲɛ ɔ a labanna ni jɔn ye n'o ye ministre de la sécurité Salif Traoré ka se ka fara Michel Sidibe fana kan maliyɛnw ko k'u ka danaya bɛ aw fana kan k'a ka dɔ fara cɛsiri kan bref docteur Boubou Sisi i n'i ka gouvernement an ye maa wɔɔrɔ minnu ta bi maliyɛnw ko taabolo ka ɲi hali ni caman ma kɛ belebeleba dɔ kɛra fɔlɔ ɔ hali bi danaya b'u la ka ɲɛsin aw ma pour que jamanadenw ka se ka nimisi wasa sɔrɔ u yɛrɛ halala jamana kɔnɔ cɔrɔnɔ bi bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn hali bi ala ka jamana in ja faama jugu minnu b'o k'u ti fɛ ka y'an ɲɛna ala k'u ɲɛ fila ci faama jugu minnu bɛ yen k'u ti fɛ ka maliyɛndenw bɔlen nɔgɔ la k'an tɛmɛ jamana wɛrɛw la ala k'u sigi ko ala k'u maloya n'u sadon cɛ inshallah jamana in wa a bi ja an b'an tile kɛ jamana in kɔnɔ mali bi tɛmɛ diɲɛ jamana duman bɛɛ la ala k'o kɛ. Merci à toutes et à tous et que Dieu bénisse le Mali. Au revoir et à la prochaine.